محرم الحرام کا چاند نظر نہیں آیا، یکم محرم الحرام جمعرات کو ہوگی۔ یوم عاشور 29 جولائی بروز ہفتہ ہوگا۔ مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کے چیئرمین مولانا سید عبدالخبیر آزاد کی زیر صدارت اجلاس کوئٹہ میں ہوا۔ اجلاس کے بعد انہوں نے کہا کہ ملک کے کسی مقام سے ماہ محرم الحرام کا چاند نظر آنے کی کوئی شہادت نہیں ملی۔ محرم الحرام کا چاند نظر نہیں آیا، یکم محرم الحرام جمعرات کو ہوگی۔ یوم عاشور 29 جولائی بروز ہفتہ ہوگا۔ مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کے چیئرمین مولانا سید عبدالخبیر آزاد کی زیر صدارت اجلاس کوئٹہ میں ہوا۔ اجلاس کے بعد انہوں نے کہا کہ ملک کے کسی مقام سے ماہ محرم الحرام کا چاند نظر آنے کی کوئی شہادت نہیں ملی۔ محرم الحرام کا چاند نظر نہیں آیا، یکم محرم الحرام جمعرات کو ہوگی۔ یوم عاشور 29 جولائی بروز ہفتہ ہوگی۔ مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کے چیئرمین مولانا سید عبدالخبیر آزاد کی زیر صدارت اجلاس کوئٹہ میں ہوا۔ اجلاس کے بعد انہوں نے کہا کہ ملک کے کسی مقام سے ماہ محرم الحرام کا چاند نظر آنے کی کوئی شہادت نہیں ملی۔ اعظم شہباز شریف سے سابق صدر آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو کی ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں قومی اسمبلی کی تحلیل اور نگران سیٹ اپ پر مشاورت کی گئی۔ اتحادیوں کے مطالبات اور معاشی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ حکومت کی دیگر جماعتوں کے مطالبات اور معاشی صورتحال پر بھی مشاورت کی گئی۔ ملاقات میں اسحاق ڈار اور ایاز صادق بھی موجود تھے۔ تو یہاں ملاقات ہوئی ہے وزیر اعظم شہباز شریف اور سابق صدر آصف علی زرداری کی، جس میں بلاول بھٹو زرداری بھی موجود تھے۔ اس ملاقات میں قومی اسمبلی کی تحلیل کے ساتھ ساتھ نگران سیٹ اپ پر بھی مشاورت کی گئی۔ اس کے علاوہ اتحادیوں کے مطالبات اور معاشی صورتحال بھی زیر گفتگو رہی۔ حکومت کی دیگر جماعتوں کے مطالبات اور معاشی صورتحال پر بھی بات چیت کی گئی ہے۔ مزید بات کریں گے ہمارے نمائندہ اویس کیانی سے۔ اویس کیانی، ملاقات کا حوالہ بتائیے۔ جیسے بلاول بھٹو زرداری اور سابق صدر آصف علی زرداری کے وزیر اعظم ہاؤس آمد ہوئی ہے اور وزیر اعظم شہباز شریف نے اتفاق استقبال کیا باہر جا کر، اور ملاقات ہوئی ہے جس میں اسحاق ڈار اور ایاز صادق بھی اس ملاقات میں شریک ہے۔ اور جو بڑے ہیں سیاسی، ان کی میں جو ہے بیٹھک جو ہوئی ہے، اس میں جو موجودہ جو سیاسی صورتحال ہے، اسمبلی کی تحلیل کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ کیئر ٹیکر سیٹ اپ اور ساتھ جو مستقبل کی حکمت عملی ہے اور اس کے ساتھ معیشت کے معاملات ہیں، اس پر تفصیلی جو ہے بات چیت ہوئی۔ اور ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ جو اب کیئر ٹیکر سیٹ اپ اور جو دیگر جو معاملات ہیں موجودہ، اس حوالے سے یہ ملاقاتوں کا سلسلہ آئندہ کچھ دنوں تک جاری رہے گا۔ ٹھیک ہے اویس کیانی، بہت شکریہ آپ کا۔ عام انتخابات کے بعد پاکستان سیاسی استحکام کی جانب بڑھے گا۔ سیاسی استحکام سے ملک میں معاشی استحکام آئے گا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ پوری کوشش کے حوالے سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ گزشتہ 15 ماہ میں عالمی سطح پر خارجہ تعلقات میں بہتری آئی ہے۔ دوسرے ممالک سے پاکستان کے تعلقات بہتر بنانے کی بھرپور کوشش کی۔ پاکستان نے IMF کے ساتھ کامیابی سے معاہدہ کیا۔ سائیڈ ہو گیا ہے کہ اسمبلی اپنی مدت پوری کر کے ڈیزالو ہوں، وہ 13 کو ہوں، 11 کو ہوں، 8 کو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ 13 اور 11 کو۔ اور اگر صدر صاحب نے کوئی سمری پہ کوئی اگر روکنے کی کوشش کی تو روک نہیں سکتے۔ سر الیکشن کمیشن تیار ہے 60 دن اور 90 دن کا اپنی تیاری؟ الیکشن کمیشن تیار ہے۔ مردم شماری جو ہے اس کے اوپر سیٹوں کی الاٹمنٹ ہوتی ہے، یعنی کسی صوبے کی سیٹیں کم ہو سکتی ہیں، کسی کی زیادہ ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح سے اضلاع میں کسی ضلع کی سیٹ ایک بڑھ سکتی ہے، کسی کی کم ہو سکتی ہے۔ تو وہ جب ایسا ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر آئین میں امینڈمنٹ ہوتی ہے۔ تو پھر اگر سینسس نوٹیفائی ہو بھی جاتا ہے اور دوبارہ نئے سرے سے حلقہ بندی ہوتی ہے تو حلقے تو پھر نمبر تو یہی رہے گا، تو اس پھر حلقہ بندی کی ایکسرسائز جو ہے وہ اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ یہ جو اسٹیٹمنٹ انہوں نے دی ہے یہ ریلیونٹ نہیں ہے۔ ان کا معاہدہ پاکستان سے ہو یا کسی سے ہو، ان کا یہ معاہدہ ہے کہ وہ اپنی سرزمین کو کسی بھی دوسرے ملک کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے۔
नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से जो राना सनाउल्लाह जो नून लीग के जो सदर हैं पंजाब के, तो क्या तैयारियां हैं, कोई बंदे निकाल लेंगे अगर आते हैं वो? इंशाल्लाह तमाम कार्ड। आम इंतखाबात के बाद पाकिस्तान सियासी इस्तेहकाम की जानिब बढ़ेगा। सियासी इस्तेहकाम से मुल्क में मौशी इस्तेहकाम आएगा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का कहना है कि पूरी कोशिश की कि सियासत को खारजा सतह पर हायल न होने दें। गुज़श्ता 15 माह में आलमी सतह पर खारजा ताल्लुकात में बेहतरी आई है। दूसरे ममालिक से पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर बनाने की भरपूर कोशिश की। पाकिस्तान ने IMF के साथ कामयाबी से मुआहदा किया। चीन, सऊदी अरब, UAE ने भरपूर ताउन किया। This is a good opportunity for me to give you an overview of our foreign policy priorities over the last 15 months and to outline our vision for the future of Pakistan's diplomacy. Let me begin by saying that it has been a great honor to lead the Foreign Ministry. I assumed this responsibility with great excitement as well as trepidation, because I was deeply conscious of living up to some very big shoes to fill. The Pakistani Foreign Service is not only made up by thorough professionals, but we often punch above our weight. And we do so with sort of, less means than many other countries, but with all the more effort. And I'd like to take this opportunity in your presence to recognize my ambassadors stationed across the world and the officers stationed here at the Foreign Office that make it easier to run the day-to-day affairs as Minister. PTI हुकूमत ने चीन से टेक्सटाइल इंडस्ट्री लाने का मौका ज़ाया कर दिया। पूरे पाकिस्तान में स्पेशल इकनॉमिक जोन तामीर होना थे। चीन से टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी को इकनॉमिक जोन में शिफ्ट करना था, लेकिन साबिक दौर में पूरी तवानाई गालम गलोच और चोर डाकू कहने पर लगाई गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, कहा हमारी हुकूमत का सारा वक्त फायर फाइटिंग में गुजरा। IMF से डील पर डिफ़ॉल्ट का ख़तरा ख़त्म हुआ। चीनी बैंक ने $60 करोड़ को रोल ओवर कर दिया। अब हमें कर्जों से निकलना होगा और अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। के पूरे पाकिस्तान में CPEC के तहत स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का इजरा होना था। रशाकाई जो कि KP में मुकम्मल हुआ चाहता है, इंतहाई सुस्त रफ्तारी से इसको मुकम्मल किया गया। इसी से अंदाज़ा लगा लें कि $30 अरब की तकरीबन 2015 से लेके 19 तक सरमायाकारी की गई। चीन की इस कमाल मेहरबानी पाकिस्तान के साथ जो उसका एक ताल्लुक है, उसकी नफ़ी करने की कोशिश की गई, बल्कि ताल्लुकात में एक बहुत बड़ा तात्तुल पैदा हो गया। और ये एक ज़री मौका था पाकिस्तान के लिए कि हम चीनी टेक्सटाइल की टेक्नोलॉजी, उनकी एक्सपर्टीज़ और जॉइंट वेंचर्स, यहाँ पर पाकिस्तानी सरमायाकारों के साथ मिलकर जॉइंट वेंचर्स यहाँ पर लगाते। खैर बात कह दिया गया और पूरी तवानाई और फोकस वो गाली गलोच और चोर डाकू पे वो मरकूज हो गया। तो आज पिछले 1 साल बाद जो 14-15 महीने हमारे जो गुजरे हैं, वो फायर फाइटिंग में गुजरे। IMF ने हुकूमत को बांध दिया, कोई टैक्स छूट होगी ना ही कोई एमनेस्टी। सब्सिडी खत्म करके बिजली की कीमतें बढ़ाना होंगी। ओपन और इंटर बैंक के रेट में 1.25% से ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा। ज़राअत और तामीरात पर भी टैक्स लगेगा। तनख्वाहों और पेंशन पर अखराजात को कम किया जाएगा। IMF ने शरह सूद में भी इजाफे का मुतालबा कर दिया। कर्ज के बदले कई शराइत सामने आ गईं। तफसील इस रिपोर्ट में। IMF ने कर्ज के बदले पाकिस्तान पर कड़ी शराइत आयद कर दी। हुकूमत टैक्स में छूट दे सकेगी, ना ही कोई एमनेस्टी स्कीम जारी कर सकेगी। सब्सिडी खत्म करके बिजली की कीमतें बढ़ाना होगी। शरह सूद में इजाफे का भी मुतालबा कर दिया गया। IMF मुआहदे के मुताबिक पाकिस्तान को मॉनेटरी पॉलिसी रेट को सख्त रखना होगा। ओपन और इंटर बैंक में डॉलर रेट 1.25% से ज्यादा नहीं होगा। महंगाई कम करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी में सख्ती लाना होगी। स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी जरूरी है।
इस तरह पाकिस्तानी रेवेन्यू में इजाफे के लिए ठोस यकीन दहानियां कराई हैं। तनख्वाहों और पेंशन पर अखराजात को कम किया जाएगा। रवा माली साल प्राइमरी सरप्लस 401 अरब रुपए रखा जाएगा। IMF ने कहा है कि BISP जैसे कफालत प्रोग्रामों की फंडिंग बढ़ाना होगी। IMF के मुआहिदे के तहत दरामदात पर पाबंदी प्रोग्राम के खात्मे तक हटा दी जाएंगी। नवंबर 2023 फरवरी 2024 में पाकिस्तानी मईशत का जायजा लिया जाएगा। दोनों जायजों से पहले पाकिस्तान को कारकर्दगी दिखाना जरूरी होगा। प्रोग्राम पर अमल दरामद की मॉनिटरिंग जारी रहेगी। नए इक़दाम और पॉलिसियों में तब्दीली के लिए IMF से मुशावरत लाजमी होगी। मुआहिदे के मुताबिक पेट्रोलियम लीवी कीमत में 859 अरब रुपए का हदफ है। अगले साल पेट्रोलियम लीवी 1000 अरब रुपए से तजावज कर जाएगी। साल 2025 से 26 तक पेट्रोलियम लीवी का हदफ 1134 अरब हो जाएगा। पाकिस्तान रेलवे की बड़ी कामयाबी उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में रेलवे मंसूबे के मुश्तरका प्रोटोकॉल पर दस्तखत हो गए। मंसूबे से शरीक ममालिक को इलाकाई, ट्रांजिट और दो तरफा तजारत में सहूलत मुयसर आएगी। मंसूबे के तहत तरमीज़ मज़ार शरीफ, लोगर, खरलाची रूट के रास्ते उज़्बेकिस्तान रेलवे को पाकिस्तान रेलवे से जोड़ा जाएगा। वज़ीर रेलवे साद रफ़ीक का कहना है कि तीनों ममालिक के अवाम में बेहतर रवाबित इस्तवार होंगे। आज का बड़ा अहम दिन है। आज पाकिस्तान रेलवेज़ के लिए भी और अफ़गान रेलवेज़ और उज़्बेक रेलवेज़ के लिए ख़ास तौर पे रीजनल रेलवे कनेक्टिविटी के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि 6 मुल्की MOU साइन किया हमने और इसके नतीजे में खरलाची, मज़ार शरीफ और तिरमिज़ इसके दरमियान रेलवे कनेक्टिविटी को मेक श्योर किया जाएगा। कोहाट से जो खरलाची का पॉइंट है ये 191 किलोमीटर है, जहाँ पे रेलवे ट्रैक तामीर करना हमारी ज़िम्मेदारी है। और खरलाची से मज़ार शरीफ तक 674 किलोमीटर का ट्रैक है, वो अफ़गान एरिया है। और उसके बाद फिर मज़ार शरीफ से तिरमिज़ तक ऑलरेडी रेलवे कनेक्टिविटी बन चुकी है। बहर अरब से आने वाली मानसून हवाओं से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बादल बरसेंगे। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला में 20 जुलाई से मूसलाधार बारिश का इम्कान है। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब और पहाड़ों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा है। पंजाब के अगर मौसम की बात करें तो लाहौर में बादलों और सूरज की आंख मिचोली जारी रही। लाहौर समेत कई अजला में बारिश मुतवक्के है। सूबा दारुल-हुकूमत में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह इस्लामाबाद में भी बारिश का है इम्कान और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। उधर सिंध में मौसम है गर्म, ताहम कराची और गिरदोनवाह में बूंदाबांदी हो सकती है। शहर कायद में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बलोचिस्तान के कुछ हिस्सों में गर्म मौसम है, जबकि बाज़ में मौसम अबर आलूदगी है। चंद मकामात पर बादल बरसने का इम्कान है और कोयटा में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा में मौसम अबर आलूद और कहीं कहीं बारिश का इम्कान है। पेशावर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान, यहाँ पर मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद, जबकि आज़ाद कश्मीर की अगर बात करें तो यहाँ पर चंद मकामात पर बारिश की तवक्को जाहिर की जा रही है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी सूबे में अवाम को सेहत की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने में दिन रात मसरूफ़ हैं। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के शोबा एमरजेंसी को रीडिज़ाइन करने की हिदायत जारी कर दी। वज़ीर आला पंजाब ने दिल के मरीज़ के फौरी इलाज के लिए पायदार और काबिल अमल सिस्टम वज़ा करने की हिदायत भी कर दी। कहा इमरजेंसी के नए डिज़ाइन में मरीज़ के इलाज में सहूलत और आसानी को मद्देनज़र रखा जाए। दौरान इलाज मरीज़ों की नक्ल हरकत के लिए व्हील चेयर्स की बजाय स्मार्ट बेड मुहैया किए जाएं। सेंट्रल एशिया की सरबराही समिट आज सऊदी अरब में शुरू होगी। खलीजी और वस्त एशियाई ममालिक के सरबराहान समिट में शिरकत के लिए जद्दा पहुंचना शुरू हो गए। समिट का मकसद सरमायाकारी के मंसूबों समेत तजारत, मईशत, सकाफत और अवामी रवाबत बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। खलीजी ममालिक और सेंट्रल एशिया के दरमियान बैनुल-अक़वामी ताउन को फ़रोग़ देने में अहम संगे मील बनाना है। सऊदी अरब में GCC सेंट्रल एशिया सरबराही समिट कल 19 जुलाई को मुनाकिद होगा, जिसमें शिरकत के लिए खलीजी ममालिक समेत वस्ती एशिया के ममालिक के सरबराह जद्दा पहुँचना शुरू हो गए हैं।
لاہور میں امریکی کونسل جنرل ولیم مکانولے کی قیادت میں وفد نے ڈپٹی کمشنر شیخوپورہ آفس کا دورہ کیا۔ وفد کو مغلیہ دور کی یادگاروں، قلعہ شیخوپورہ، ہرن مینار، پنجابی زبان کے عظیم صوفی شاعر پیر وارث شاہ کے مزار سے متعلق بریفنگ دی گئی۔ امریکی وفد نے ہرن مینار کی سیر بھی کی۔ وفد کے ارکان نے شیخوپورہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا دورہ کیا۔ چیئرمین چیمبر آف کامرس منظور ملک اور صدر طارق مغل نے استقبال کیا۔ دیکھیے اسی بارے میں شیخوپورہ سے طارق ملک کی رپورٹ۔ لاہور میں امریکی کونسل جنرل ولیم مکینول کی قیادت میں وفد نے ڈپٹی کمشنر شیخوپورہ آفس کا دورہ کیا۔ وفد کے ارکان شیخوپورہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری بھی گئے۔ وفد میں پولیٹیکل آفیسر ٹریسا چانگ اور پولیٹیکل اینڈ اکنامک چیف کیتھلین گیبلیسو شامل تھے۔ ڈپٹی کمشنر سرمد تیمور نے ڈی سی آفس پہنچنے پر کونسل جنرل ولیم مکینول اور وفد کا استقبال کیا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل عثمان اور اسسٹنٹ کمشنر لاریب اسلم بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ ڈپٹی کمشنر سرمد تیمور نے امریکی وفد کو شیخوپورہ کی تاریخی، مذہبی اور جغرافیائی حیثیت سے آگاہ کیا۔ امریکی وفد کو مغلیہ دور کی یادگاروں، قلعہ شیخوپورہ، ہرن مینار، پنجابی زبان کے عظیم صوفی شاعر پیر وارث شاہ کے مزار سے متعلق بریفنگ دی۔ کونسل جنرل ولیم مکینول کی قیادت میں وفد نے ہرن مینار کا دورہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر سرمد تیمور نے امریکی کونسل جنرل ولیم مکینول اور وفد کے ارکان کو شیخوپورہ میں سکھ مذہب کے گردوارہ سچا سودا اور مسیحی برادری کے مقدس مقام مریم آباد کے حوالے سے بھی خصوصی طور پر آگاہ کیا۔ شیخوپورہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری پہنچنے پر چیئرمین منظور اور صدر طارق مغل نے امریکی وفد کا استقبال کیا۔ انہوں نے وفد کو شیخوپورہ کی صنعتی اور معاشی اہمیت سے آگاہ کیا۔